बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों की नाक को दम कर दिया था। और उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में, जाए जावे जीवोनो चोले, जाए जावे जीवोनो चोले, जोगो तो माजे तोमार काजे, वंदे मातरम बोले। अर्थात हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। ये बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे हैं। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি আর তা নিয়ে লোকসভায় আলোচনা। তীব্র নিশানা বিজেপিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বলেন, রাজ্যসভায় একসময় জয় হিন্দ বন্দে মাতরম বলা উচিত নয়, এটাই বলা হয়েছিল। বিজেপির কেউ কেউ বলছেন তারা নেতাজিকে পছন্দ করেন না। যারা দেশের সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা নেতাজি বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনকে অপমান করে। এরা জানে বাংলার কি অবদান। দেখুন। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मनोदी इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश সম্বন্ধে যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। অর্থাৎ বিজেপিকে যখন নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন পাল্টা কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর গলাতেও। তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, তং হি প্রাণা শরীরে, বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, তং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমল দলবিহারিণী। এই যে বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ অংশ, মা দুর্গার আরাধনা করা। মা দুর্গা শুধু সনাতনী আরাধ্য দেবী নন, মা দুর্গা শক্তির এক শক্তি এবং আমাদের প্রেরণার আরাধ্য দেবী। তাই দুর্গোৎসবকে শারদোৎসবও বলা হয়, যাতে সর্বধর্ম সর্ববর্ণ এই উৎসবে সামিল হয়। আপনি কি বলতে চেয়েছেন? মন্দির মন্দির মা দুর্গা দশপ্রধারিণী, দুর্গতি নাশিনী, এই কথাগুলোর মধ্যে তুমি মা ভক্তি, তুমি মা শক্তি, এই কথাগুলো সাম্প্রদায়িক কথা। এই মহিলাকে আপনি বাঙালি বলবেন? এই মহিলাকে আপনি হিন্দু বলবেন? এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।